Eu sou Coronel Montenegro, veterano do Exército Brasileiro. Integrei o destacamento de contra-terror do 1º Batalhão de Forças Especiais, fui instrutor do Centro de Instrução de Guerra na Selva e também comandei a ocupação dos complexos do Alemão e da Penha. Eu quero apresentar a vocês combatentes com histórias de superação que merecem ser contadas para a sociedade brasileira. Nesse vídeo, nós vamos conhecer Ronaldo Andrade de Souza, um brasileiro de Pernambuco que atualmente é integrante da Legião Estrangeira da França. Pessoal, estou aqui com o Ronaldo, pernambucano, franco-brasileiro, atualmente lá da Legião Estrangeira e também já foi integrante do Exército Brasileiro. Ronaldo, conta aí pra gente aí como é que foi essa história aí de sair do Brasil, ficou no Exército Brasileiro quanto tempo? Fiz 5 anos, 5 meses e 25 dias no Exército Brasileiro. Eu era do 4º Batalhão de Polícia do Exército de Olinda, Pernambuco, no tempo que era em Olinda. E agora está no Curado, né? Está em Recife, está no Curado. E fui sargento temporário nesse regimento. E depois fui trabalhar de segurança pessoal de um empresarial lá de Recife. E depois eu vim aqui para a Legião Estrangeira. E como é que tu ficou sabendo da Legião Estrangeira? Fiquei sabendo da Legião Estrangeira graças a um colega chamado Juca Rosas. Talvez ele nem lembre mais de mim. Graças a ele é que eu estou aqui hoje na Legião Estrangeira. E aí você, de repente, um dia tu estava trabalhando na segurança privada e falou, pô, não quero mais, quero fazer outra coisa, quero ser combatente. Exatamente. Do dia para a noite, eu vou tentar minha sorte. Fiz minhas malas, me preparei bem. Foi sozinho? Fiz sozinho. Eu e Deus. Peguei o avião em Recife, em Albânia, e comecei os testes. E para mim foram um kick-off pace. Café com leite, porque foi tranquilo. Foi tranquilo, pelo que eu tinha treinado já, foi bem tranquilo. Os testes foi teste físico, teste psicológico, exames médicos, tem muito físico. Hoje mudou, cara. Antes era o Cooper, tem que fazer o máximo 3.300, 3.000 em 12 minutos. Aí depois tinha trações, marinheiros, ele tem essas coisas todas. Não tinha natação, hoje já Hoje tem. Hoje já incluíram. Foi a parte da entrevista, né, que é a parte da segurança da Legião Estrangeira, essa parte muito importante. Se o senhor deixar alguma coisa ali pendente, eles não vão arriscar, porque se o candidato, que a gente não conhece, o candidato ele não é claro nas suas intenções, quer dizer que o senhor está indo para onde o senhor sabe que o senhor está indo para a Legião Estrangeira, e tem que mostrar os documentos e papéis e tudo que o senhor falar tem que ser comprovado. A cada 9 candidatos, um fica. Fui chefe de grupo na PE, depois eu fui responsável de TFM na PE, sargento de educação física do batalhão, pelo empenho que eu tinha, pelo preparo físico que eu tinha ali. Cada atividade ali, o curso básico, como é que funciona? A seleção é Albânia, o recrutamento é Albânia. E dura quanto tempo? Dura uns 15 dias. E depois desse período aí de aprovação, nós passamos para a seleção e a seleção vai designar dos que foram aprovados, quantos eles vão recuperar. Faz a seleção e depois da seleção... Ainda tem a segunda peneira. A segunda peneira, quem passou vai para rouge, como a gente fala, vermelho. E a partir desse momento aí, você recebe já a roupa, já começa a cortar cabelo, já começa a se preparar. E o corte da Legião é esse aí que você está usando? O corte da Legião é esse. Depois desses 4 meses de período básico, dependendo da classificação, você vai escolher qual o regimento que você vai querer servir. E depois você vai para o regimento onde foi designado, e ali começa, é o que a gente fala, a gente forma o legionário e o regimento forma o combatente, forma o soldado. Aí tive a oportunidade de ter sido multado para a governo francesa, fiz 8 OPEX. OPEX é Operação Exterior, fiz 8 OPEX, tive no Iraque. No Iraque foi missão de instrução. Que tipo de instrução você dava? Eu dava instrução de tiro, armamento de tiro. Tudo que era tiro era conosco. Nesse período que tivemos lá. Qual era o armamento? Ashka. É tudo, a raiz é o Ashka. Eu dei instrução para o pessoal do Exército, como se diz, do ICTF, Iraque contra Terrorismo e Força.
devant. Les bras. Ok, Benjourette, t'envoies des mecs là. Allez, tu fais la place derrière, on va embarquer le blessé. Allez, dépêche-toi. On a un véhicule qui est détruit. On est toujours en zone. Objectif en vue. Vous êtes combien là? Da parte de tiro foi conosco. Tiro individual, tiro em fração, tiro coletivo, tiro embarcado, tiro desembarcado, de plataformas. Então, tem vários módulos. Tem vários módulos. 4 meses Uma e alguns formação dias. de tiro. 4 meses. Aí você foi para a Guiana Francesa, legal. E explica aí então pro pessoal por que você está usando essa camisa aí. Essa camisa aqui tem uma... Guerra na Selva. Como tu vendo isso também, tem uma longa história. L'Amazonie, un enfer vert, grand comme 10 fois la France. Un territoire hostile, dangereux, où seuls les plus aguerris peuvent survivre. Les Brésiliens ont conçu un stage pour former les meilleurs soldats au monde. Des Français ont été sélectionnés pour s'y confronter. Le chef, Ronaldo, 45 ans, ce légionnaire d'origine brésilienne, fait partie de l'équipe française. Essa camisa aqui eu tenho o maior orgulho de utilizá-la e tenho o maior orgulho de dizer que eu sou um guerreiro de selva também. Do Brasil? Do Brasil. E da França também? E da França também. Primeiro fui na França, depois tive a oportunidade de me mandar para o Brasil. É o que? Adaptação não? A selva não? É vida na selva? É um tipo de vida na selva, mas uma vida na selva com muito exercício. Porque pista de obstáculo, tudo, pista de corda, pista de obstáculo, pista de corda, pista de tiro, a gente aprende a como lidar na selva, sobrevivência, orientação, fazer nós e amarrações, subir a peconha, fazer tudo isso aí. Tem parede também de força. Parede de força. É 2 semanas. São 2 semanas, 15 dias intensos. De curso d'água. Transposição de curso d'água, resgate de ferido. Tem várias pistas lá também, em ambiente de marrecagem, que é ambiente como se diz, de mangue, né? Para entrar em, normalmente o que a gente faz lá no Guerra lá é aquela vida em técnicas especiais. Esse curso é voltado somente para essa área de técnicas especiais. Técnicas especiais, que é a segunda fase. Que é a segunda fase do COD. Técnicas especiais, técnicas especiais, técnicas especiais. 15 dias só disso. Aí não dorme, aí tem aquela... Rapel, Maguire, Hello Cash, tudo, orientação. Tiro em conjunto, pista de tiro instintivo, desembarque da embarcação em movimento, escama de peixe. É basicamente desenvolvimento de habilidades, né? Skills, né? Nada no contexto tático, né? Tudo no contexto de treinamento da técnica. Operacional. E isso aí foi 15 dias, fizemos também. Depois eu fiz o Jaguar, porque o Jaguar dura 4 semanas. Né? 4 semanas, o Jaguar é bem difícil. Então, como é que foi esse negócio de você fazer o SIG, o curso Guerra na Selva do Brasil? É outra aventura também, Coronel. Como é que o nosso curso Guerra na Selva é visto lá pela Legião? Guerra na Selva é visto no mundo como um dos melhores cursos de combate em ambiente de selva do mundo. Isso aí não tem irréfutável. Isso aí não tem o que dizer, isso aí não tem o que questionar. D'action vous propose un document exceptionnel au cœur du stage militaire le plus difficile au monde. En pleine forêt amazonienne, les meilleurs soldats de la planète vont affronter l'enfer vert. Nous partirons en plein cœur de la jungle brésilienne où 28 soldats vont suivre une formation militaire extrêmement prestigieuse et unique en son genre. L'assaut aura lieu ici. On passe par la droite. Couchez-vous. Au sol, j'ai dit. Go, go, go. Nós temos um curso nosso lá, o Jaguar, é muito conhecido também, muito conhecido, mas Manaus é tido, né? Manaus é tido como uma onda de referência. Uma referência de combate em zona de selva. O que você mais te marcou ali em fazer os SIGs ali? Mais marcou em fazer os SIGs. Primeiro foi uma realização para mim, fazer os SIGs, que é
um dos sonhos que eu pensei que não ia realizar nunca. E você era que número? 21. Comecei com 20, fiz os testes com 20 e acabei com 21. Aí o teu número ficou de 21 21 até o final. 21 até o final. E o que me marcou bem do signo foi posso dizer para o senhor, coronel, tudo. A forma como é dada a instrução dos SIGs, a disciplina, o conhecimento que o pessoal lá tem no ambiente é remarcável. O cara hoje que passa no SIGs que diz que saiu de lá sem saber viver na floresta, sem saber combater uma floresta, tem alguma coisa errada. Une formation d'élite. Pendant 9 semaines, ces jeunes soldats vont repousser leurs limites physiques et mentales au maximum. Les Brésiliens feront tout pour qu'ils craquent. Arriveront-ils au bout de ce stage au cœur de l'enfer vert? Numéro 6, tu es toujours en retard. Faites gaffe au matériel. Les Français seront en compétition avec les meilleurs soldats au monde. Américains, Allemands, Espagnols, Mexicains, leur objectif, décrocher l'insigne du Jaguar, le diplôme de la formation, et devenir des guerriers de la jungle. Là, comme vous voyez, c'est 3 heures quelques. Là, c'est parti. Hein. Ça a transpiré beaucoup avant de commencer pour bien partir la journée. Quoi. Pendant une semaine, ils vont être soumis à des tests physiques éprouvants. La chaleur amazonienne est difficilement supportable, il fait 38 degrés. Et le taux d'humidité dans l'air est de 80%. Cela rend l'épreuve encore plus difficile. Seuls les plus résistants seront autorisés à continuer. Pour la maison, on va dire. Mais je suis hyper fier de revenir au centre de l'armée que je faisais partie. Et maintenant, en tant que soldat français, je suis hyper fier. Je veux décrocher cette Jaguar. C'est la forme, quoi. C'est le plus bel âge. On va dire comme ça. L'expérience, la maturité, quoi. Ils sont tous plus jeunes, je suis plus âgé ici, là. Je suis plus âgé. La moyenne d'âge ici, c'est 27 ans, 28. Il y en a un espagnol qui a 35. Après, 45, je pense qu'il n'y en a pas. Hein. Mais on va montrer qu'est-ce qu'on a donné dans notre cœur et qu'est-ce que c'est la Légion étrangère, quoi. Le chef Ronaldo est bien décidé à aller jusqu'au bout de ce stage. Mais en sera-t-il capable? Rodé, le chef Ronaldo semble à son aise. Les Français ont passé le test. Difficile mais pas impossible. Donc on a bien réussi et on continue. C'est ça qu'il faut. Allez les Français. Qu'est-ce que t'en as? C'est cadeau. Ça va. Ça va. Avec leurs chaussures. Avec le courant, le risque de noyade est élevé. On va faire un test de natation, 400 mètres en 15 minutes, sur le fleuve Rio Negro, en pleine Amazonie. Ce sera dur. Vous allez douter. On sera exigeant envers vous. Vous connaîtrez la fatigue, la faim, les blessures, la douleur, des difficultés à chaque instant. Le stage de combat dans la jungle Les hommes doivent rejoindre une zone reculée de la forêt, où ils vont passer les prochaines semaines. Et moi, comme je bois beaucoup, il me faut de l'eau, quoi. Et je vais ramener comme ça.
Numéro 13, fais attention au matériel. Les soldats ont perdu leur identité. Durant le stage, ils seront de simples numéros. Numéro 1, dis aux autres qu'ils ne peuvent pas casser le matériel, ok? Ok, d'accord. Et c'est parti pour la première épreuve. Les stagiaires vont être largués depuis un hélicoptère de combat dans le fleuve Amazone, avec leurs sacs et leurs fusils. Un exercice difficile qu'ils doivent maîtriser parfaitement. Des missions en conditions réelles les attendent d'ici quelques semaines. L'épreuve est déterminante. En cas d'échec, c'est l'élimination. Ils vont être largués dans cette partie du fleuve, là où les courants sont particulièrement prononcés. Être capable, un jour, de mettre ça en pratique, si la France nous envoie n'importe où pour faire ce type de combat-là dans ce type de milieu. Les soldats n'ont droit à aucun répit. Pour la prochaine épreuve, ils vont être largués au milieu de la forêt, seuls, pour y passer les prochaines nuits. Ils devront prouver qu'ils peuvent s'en sortir sans aide extérieure, en autonomie, dans la jungle brésilienne. Premier à descendre, le chef Ronaldo. Tout seul là, au milieu de la forêt. On a des munitions de sécurité quand même au cas où c'est des animaux qui s'approchent, parce que c'est pas mal de jaguars. Et tout le danger de la forêt, quoi. Et après, tout est bon. Et là, on se prépare. Sur le dos, 15 kilos de matériel, de quoi survivre pendant 72 heures. Ils doivent explorer la zone qui leur a été attribuée, sans se perdre, et y dresser un camp. À quelques kilomètres de là, le chef Ronaldo a presque fini de monter son campement. Pour cette épreuve, le groupe a été séparé pour tester leur résistance individuelle. Le danger ici, surtout le pire de tout le danger, c'est les moustiques, quoi. Dès qu'on a protégé des moustiques et toutes les maladies tropicales, après le reste des bêtes, tout ça, on a des fringues, on a tout ce qu'il faut. La preuve est qu'on a des chargeaux à munitions réelles. Lui aussi a été entraîné en Guyane française. La Légion étrangère l'a formé à vivre seul dans la jungle. Ça, c'est l'étoile. La couverture, la bâche, pour nous protéger de celui qui va arriver bientôt. Là. La pluie ici dans cette région amazonique, c'est en permanence. Et après, j'attends que l'instructeur passe pour noter. Quoi. Tout ça, ça va compter des points. Il est 2 h du matin. C'est son feu. Ton feu devrait rester allumé pour faire peur aux jaguars. Ton toit est bien construit, il pourrait être un peu plus haut, mais ça va. Tu vas devoir tout nettoyer. Je ne veux... Mais l'horaire, on ne savait pas quoi. Pas dormi bien longtemps. Les soldats ont démonté leur campement et se sont retrouvés pour la prochaine épreuve. 21, 22, 24, 25, 26. Les soldats tentent de faire illusion. Certains sont au bord de l'épuisement. Les instructeurs brésiliens leur ont préparé un petit déjeuner amazonien. Et pour commencer, ces larves, très riches en protéines. Pour le soldat mexicain, pas de problème. Mais l'Espagnol hésite. Pourtant, il ne peut pas refuser. Ça s'appelle du tapourou. Ce ver mange la noix. Les fruits de l'Amazonie sont des ressources d'énergie et de vitamines.
Les stagiaires vont aussi apprendre à trouver de l'eau dans les bambous. Ils doivent tout goûter et vaincre leurs a priori. On a tout, on a gâté, on a tout ce qu'il faut. Et tout sont naturels, tout venu de la forêt. Il faut juste le chercher. La soupe n'est pas très appétissante, mais le sergent Clément en profite pour reprendre des forces, discrètement. Il faut gratter la nourriture là où on peut. Déjà qu'on n'a pas le temps de bouffer, et quand on mange surtout. Les soldats doivent apprendre à manger et à chasser ce qu'ils ont à portée de main. Voilà comment fabriquer un piège pour capturer les oiseaux. Pensez à creuser un fossé avec des parois inclinées pour capturer un jaguar. Ce piège fonctionne. Le fusil doit être chargé, prêt à tirer. Attentif et débrouillard, le sergent Clément réussit tous ses pièges. Avec succès. Dès que vous êtes en survie, dès que vous êtes sauvé, des techniques comme ça fait toute la différence, quoi. Ça vous permet de néanmoins manger quelque chose. La phase d'instruction est terminée. Commence à présent celle des missions. Ce soir, exercice à balles réelles, sans lumière. Ok, mon équipe ici. Non, vous là-bas, ils ont changé, ils ont interprété. Maintenant, on est avec L'équipe des Français doit s'infiltrer sans être repérée par les instructeurs qui les guettent dans la jungle. À leur tête, le capitaine Socrate. Ils doivent monter une embuscade contre des trafiquants de drogue. Une simulation, mais les soldats n'ont pas droit à l'erreur. Le groupe du lieutenant Côme et du sergent Clément doit pénétrer dans la forêt vierge et surprendre leurs ennemis. Si tout se passe comme prévu... Première mission accomplie avec succès. C'était leur dernière mission. Le stage vient de se terminer, officiellement. Après 9 semaines, tous les soldats sélectionnés à l'issue des épreuves physiques ont finalement réussi à tenir. Aucun n'a été contraint d'abandonner. Bien joué, mon gars. C'est fini! Parabéns, bom! C'est fini! Parabéns! Parabéns, camarada! 24! C'est un stage physique, c'est un stage difficile, c'est un stage dur. Un fois, basta, comme on dit. C'est souffle. Ce stage existe depuis plus d'un demi-siècle. Des milliers de militaires l'ont intégré dans leur formation. Des soldats d'élite formés pour de nouvelles missions à haut risque. E se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino para as próximas notificações, de forma que você não perca nenhuma novidade. E lembre-se também de deixar o seu like.